요한복음 20장 22절 먼저 보겠습니다. Let's look at the Bible verse first. John Kita chapter 20 lihat di verse dalam 22. Alkitab Yohanes John pasal 20 chapter ayat 20 verse 22. 22. 요한복음 20장 Yohanes 20 ayat 22절 22. John chapter 20 and verse 22. Yohanes 20 ayat 22. 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. And with that he breathed on them Dan and said, sesudah berkata "Receive demikian, the ia Holy mengembusi Spirit." mereka dan berkata, terimalah Roh 예수님의 Kudus. 전도기 중에 오늘은 분유에 대한 얘기입니다. So about Jesus evangelism. Mengenai Today we rencana will talk penginjilan about Yesus, impartation. kita hari ini membahas mengenai impartasi. 자, 분유 이런 말을 우리가 쓰는데 이 무슨 말입니까? We use the term impartation. What Kita does it menyebut kata impartasi. Apa artinya? 예수님께서 마지막에 제자들에게 이제 계속 강조하는 말씀, 이제 내가 가야 된다고 말씀하셨어요. So Jesus at last, he always Yesus emphasizes pada to his akhirnya disciples, he said, menekankan "I hal must ini go. kepada murid-muridnya bahwa ia harus I pergi. must depart from you." Aku harus pergi dari antara kamu. For me, departing from you is Adalah benefit to lebih you. baik jika aku pergi dari antara kamu. But disciples couldn't Tapi- understand that. How come Tetapi murid-muridnya departing tidak Jesus- memahami departing apa yang dikatakan oleh disciples Yesus. is a Bagaimana Yesus benefit for them. pergi dari antara mereka dan mendatangkan kebaikan bagi mereka. 다른 보혜사를 보내요. Jesus he said, "Once I go, Yesus I will send berkata, another ketika aku counselor to pergi, you." aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. 가면 보혜사가 성령이 안 오니까요. Only when I leave you, I can send another Ketika counselor aku to pergi, you. aku dapat Otherwise, mengirimkan the penolong counselor yang cannot lain come. kepadamu. 보혜사 성령이 오셔가지고 Jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. 함께 Once this counselor, the Holy Spirit Dan comes, ketika then he will penolong be with you itu, forever. yaitu Roh Kudus itu datang, ia akan tinggal bersamamu selamanya. Ia akan bersamamu selamanya. That's why for me to leave you is benefit Itu to sebabnya me. lebih baik aku pergi dari antara kamu. But disciples couldn't understand that. Tetapi murid-murid tidak dapat memahami kata-kata Yesus. 각자에게 함께 하십니다. It means that Jesus now Itu he can be with artinya each bahwa and every Yesus disciple. dapat bersama-sama dengan tiap-tiap murid. 그야말로 육신하기 공간을 제한받고요, 그렇잖아요. 예수님께서 같이 안 계시면 떨어져 있어요. When Jesus was a human, Ketika he Yesus was in masih dengan flesh, tubuh he couldn't be fisik, with Yesus all the tidak disciples dapat at the selalu same bersama-sama time. He dengan was murid-muridnya limited by time and karena space. ia dibatasi oleh ruang dan waktu. 보혜사 성령이 오셔가지고 너희와 함께 영원히 계시겠다. But once I go, I will send Tetapi another ketika aku pergi, counselor aku to akan you, mengutus and this penolong counselor lain will be with you kepadamu dan forever. penolong itu akan selalu bersama-sama dengan kamu. 같이 영원히 계시겠다. Then this counselor, Holy Spirit, Dan can be with penolong each and ini, yaitu every Roh Kudus, disciples. akan bersama-sama dengan tiap-tiap murid We selamanya. call this impartation. Inilah yang disebut sebagai impartasi. 이걸 제자들에게 가르쳐 계속 깨닫게 만들고 나중에는 실제로 이제 이렇게 함께하는 응답받게 하고. Jesus continued to teach this Yesus secara to his terus-menerus disciples, mengajarkan and hal later ini kepada disciples murid-muridnya received dan this kemudian answer. pada akhirnya murid-murid menerima jawaban ini. 우리 서론을 보니까 예수님은 하나님을 우리에게 보이시기 위해 오신 분이며 우리를 하나님께로 인도하기 위해서 오신 분이다. In the introduction, it says, Jesus Dalam came to pendahuluan show God disebutkan to bahwa us Yesus and datang to untuk lead us to menyatakan God. Allah kepada kita dan membimbing kita kepada Allah. 의인으로서 불의한 자를 대신하기 위해서 우리를 하나님께로 인도하려 합니다. If you look at 1 Peter chapter Jika 3, saudara verse melihat di dalam 18, 1 Petrus 3 ayat he wanted to 18, guide ia us to membimbing God. kita kepada Allah. 14절도 내가 곧 길이고 진리고 생명이니 나로만 아버지께 올지 없느니라. And also in John chapter 14, verse Dan 6, juga I am dalam the way, Yohanes the truth, 14 ayat and life. 6, No one Yesus comes to the katakan, aku Father adalah except jalanan through me." kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 하나님을 만날 수 있도록 길을 여신 분이요. Eventually he opened the way Pada for us akhirnya to know ia God, membuka jalan when bagi kita untuk we bertemu were Allah, separated from God. 그래서 di mana kita 예수님이 telah 서신 terpisah 곳은 dari Allah. 하나님이 관심 가진 곳이다. That's why Itu sebabnya dimanapun Yesus berada, perkenanan where Allah ada Jesus di sana. stood, everywhere Jesus stood was a place God was concerned with. 예수님이 오시는 것은 하나님이 슬퍼하는 것이며 예수님이 기뻐하신 것은 하나님이 기뻐하는 것이다.
Jesus' tears was God's Air mata sadness, Yesus and pun when adalah air Jesus mata Allah, rejoiced, dan it was ketika God Yesus rejoicing. bahagia, Allah pun 그래서 bahagia. 예수님의 공생의 삶을 매우 귀중하며 한 걸음 한 걸음 한 시간 한 초가 의미 있는 시간과 사건들이에요. Therefore, the Oleh 3 sebab years itu, of selama Jesus' 3 earthly tahun ministry pelayanan were Yesus di very bumi important, ini, and setiap each langkah step dan and peristiwanya moment adalah were hal yang meaningful penting. events. 공생의 3년 동안 예수님이 우리 무엇을 보여주셨는가 하는 것은 매우 중요하다. During his 3 years earthly Selama 3 ministry, it is tahun very pelayanan Yesus di important for bumi us to ini, see itu adalah what hal Jesus yang showed penting us. bagi kita untuk melihat apa yang 기도만 Yesus 하는 사람을 tunjukkan 원치 bagi kita. 않으시다. Jesus did not want people Tidak who hanya just mau pray. agar kita atau orang-orang berdoa saja, He did not tapi ia 단순히 juga 전도만 하는 사람을 원치 않으시다. He did not want people who Tapi ia just juga tidak read hanya their mengajar Bibles. He untuk did not membaca firman 제자와 Tuhan. 성도들에게 분유의 원리를 깨닫게 하는데 전생을 쏘셨다. He did not want people who Dia simply juga tidak memorized. mau orang-orang Jesus hanya poured menginjili his secara entire life acak. into Yesus making his mempersembahkan disciples and seumur believers hidupnya untuk realize membuat the murid-murid principle dan of setiap orang percaya impartation. menyadari prinsip dari impartasi ini. 구원은 성삼위 하나님의 합작품이다. What is the salvation? Salvation is Apa the itu keselamatan? combination Keselamatan of the adalah united karya work bersama of Allah triune God. Tritunggal. 그러니까 예수님께서 말씀해 나를 보는 아버지 보거나 아버지 보이느냐. Jesus he said, the one who Itu sebabnya Yesus katakan, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Mengapa kamu katakan, tunjukkan kepada kami Bapa itu? But scripture says that there is no one who saw Tapi God. Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. 하나님이 나타나셨다. But the one and only who was Tapi at the anak Allah yang ada di Father's pangkuan side, Bapa made yang God telah known to us. melihatnya. 왜 그랬습니까? So why is it like this? Mengapa terjadi seperti You itu? must understand triune God. or Saudara harus Trinity. mengerti apa itu Tritunggal. This is the above Yang di atas itu adalah dunia yang transenden, and God is eternal and dan Allah adalah Allah yang kekal dan tidak So this terbatas. is God's kingdom. 자, Ini adalah kerajaan Allah. 세상이고 요한하고 일시적인 세상. But the world we are living in is Tapi dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang imanen, terbatas, dan sementara. 우리를 이제 위라 하고 아래라 하고. So this world, the above world, Dunia yang di atas ini adalah 아니다. the disebut above world is atas, above all things, and the below is the dan below world, di and atas it's segalanya, all dan things. dunia yang di bawah itu adalah di bawah dan di The dalam above segalanya. called heaven, Yang di and the atas below disebut called sebagai earth. surga dan yang di bawah disebut bumi. 살아야겠다 말이에요. But this earth we are living in Tetapi is corrupted. 사단이 dunia di mana kita tinggal ini sudah jatuh, dan setan yang menguasai dunia ini, became slave to Satan. dan manusia menjadi budak setan. 그야말로 벗어날 수 없어요. Man cannot escape from Dan the manusia tidak problem dapat of keluar 12 dari 12 problems. masalah kehidupan. 그래서 이제 구원받아야 되는 거예요. That's why mankind should receive Itu sebabnya salvation manusia from this harus world. menerima keselamatan dari dunia ini. But there isn't anyone who can Tapi save tidak ada seorang himself pun in yang this dapat world. menyelamatkan dirinya dalam dunia ini. Because there is no one who can overcome Karena di Satan. dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan setan. 하나님과 인간의 이 단절된 이것을 해결하지 않아요. No one can overcome Satan in Tidak ada this yang world, dapat and no mengalahkan one can setan, dan solve tidak ada this yang dapat problem, menyelesaikan spiritual masalah problem from God. keterpisahan dari 그래서 Allah. 하나님이 세상을 이처럼 독생자에서 이런저런 민족을 멸망케 했어요. That's why this scripture is given to us. Itu sebabnya He so Alkitab loved the world that katakan, he gave his one and Allah only mengasihi Son to dunia us, ini dan whoever mengaruniakan believes in anaknya him yang shall not tunggal, perish but supaya have setiap eternal orang yang life. percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 세상을 kekal. 구원하기 작정하셨어요. This transcending God, he planned Allah to yang save transenden the ini man on this memutuskan earth. untuk menyelamatkan manusia di bumi ini. 인간을 이 사단에서 건지고 정말로 죄를 해결하고 하나님께 갈 길이라니까 이걸 실제로 이루기 위해서 뭡니까? 독생자를 보냈습니다. God had to fulfill his Allah plan to menggenapi save rencananya mankind, untuk rescue them menyelamatkan from this, manusia, Satan's menyelamatkan rule, manusia dari and also kekuasaan making them, setan dan come membawa to mereka ke heaven. surga. So 독생자가 뭡니까? 요한복음 1장 말씀이 육신 되십니다. he sent his one and only son, Itu the sebabnya begotten Allah Son, mengaruniakan the Word anak became yang flesh. tunggal, dan Yohanes katakan firman yang menjadi manusia. What is this word? The scripture Apa itu says the firman? word was Alkitab God. katakan bahwa firman itu adalah Allah. In Philippians chapter 2 verse 6 to Dan 8, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. he is being who is being the Dia originality adalah of God. Allah. 자기를 위해 sejak 종양질을 가지고 semula. 하나님과 동행이잖아요. 또 사람이 되니까 나이셨고 그래서 죽기까지 복종하셨다.
Being in very nature God, but he Ya, did not consider ia equality with dalam God rupa Allah something to tapi be tidak menganggap grasped. kesetaraan dengan Allah sebagai He milik yang made harus himself nothing dipertahankan, and taking the melainkan telah very mengosongkan dirinya sendiri dan nature of the mengambil servant rupa and seorang made himself hamba in dan menjadi appearance as a 그래서 man. sama 이 dengan 구원을 manusia. 이룬 겁니다. 구원을 성취하셨습니다. 십자가에서 우리 구원을 이루고 So Christ, Jesus on the Dan cross, Yesus he Kristus fulfilled our di salvation. salib, dia menggenapi keselamatan That's kita. why the cross is the incident of Itu Christ. sebabnya salib disebut sebagai peristiwa Kristus. 우리 그 당시 얘기했습니다. On the cross, Jesus Di separated atas us kayu from salib, the Yesus fundamental menyelesaikan problem of masalah mendasar separation. kita, yaitu keterpisahan dari Allah. And he said, "It is Dan finished." ia berkata, sudah 주님께서 이제 selesai. 뭐랍니까? 이 십자가 지기 전에 제자들 미리 말씀하십니다. So this Jesus who took up the cross, Yesus he said to memikul his disciples, salibnya dan berkata kepada murid-muridnya sekarang, "Now I must go from you." sekarang aku harus pergi dari antara 왜냐면 kamu. 십자가 지기 전에 이게 십자가 이루고 나면 이제 거기 갈 수 없으니까 미리 말씀하십니다. Before taking up his own cross, Sebelum Jesus memikul said to his salibnya, disciples, Yesus telah berkata kepada 또 murid-muridnya, 다른 보혜사를 보내겠다. "But once I go, then I ia will berkata send bahwa ia another harus counselor to pergi you." deh. 이 Dan ketika aku 보혜사 pergi, aku akan 성령이 mengirimkan penolong lain kepadamu. 너희에게 내가 한 말 다 생각나게 하고 또 깨닫게 할 것이다. Once this counselor comes to you, Ketika then he penolong will yang lain remind itu you of all datang, things maka I ia have akan taught you. mengingatkan kepadamu apa yang telah 이 kuajarkan 진리를 kepadamu. 진리를 이제 알게 This counselor is the spirit of truth. Penolong He itu will adalah guide us roh into all kebenaran truth. yang akan membimbingmu kepada He will segala also kebenaran, allow us to bahkan know the things of the mengetahui future. hal-hal 그렇게 말씀하시고 berkaitan dengan masa 십자가 depan. 이루고 다 이루다 하시고 이제 다시 하늘 올라가신 거예요. So after saying this, he Setelah really took up the mengatakan cross, hal he died itu, on the Yesus cross, but memikul after that he salibnya dan ascended into setelah heaven. itu 자, dia naik ke 가셔서 sorga. 아버지로부터 성령을 받아서 이 땅에 보내십니다. Once he ascended into heaven, he Ketika received ia the naik ke Holy surga, Spirit that ia was menerima promised Roh by the Kudus yang Father, dijanjikan who oleh sent it Bapa to us. dan memberikannya So kepada that is kita. the Holy Spirit. Itulah Roh Kudus. 보세요. 이 구원을 작지하신 아버지 하나님입니다. So 성부 하나님. God the Father, he planned Allah for our Bapa salvation. merancangkan keselamatan bagi kita. 성자 하나님. And God the Son, who fulfilled Allah this Anak plan of God. menggenapi rencana Bapa. 아이고 이제 하늘로 승천하시고 다시 모여서 성령 보내세요. 성령 하나님. This God the Son, since he fulfilled Allah all the, Anak menggenapi the plan rencana of God Bapa for salvation of mankind, and then berkaitan after dengan that he keselamatan ascended kita, into dan heaven setelah and itu dia he naik ke sent the surga counselor dan to us. mengirimkan kepada kita 성령께서 penolong lain. 이게 이제 뭡니까? 실제로 이 구원을 Penolong 우리에게 itu dikirimkan. Then now the Holy Spirit Dan Roh we must Kudus apply itu it to our mengaplikasikan di 그래서 dalam 고린도서 hidup 12장 kita. 3절 성령을 아니하고는 예수를 신할 수 없다고 말씀. life. That's why 1 Corinthians 3:16, unless it Itu is by the sebabnya Spirit of God, we 1 cannot Korintus confess 12 ayat Jesus is 3, Lord. tanpa karya Roh Kudus 성령이 tidak ada 우리를 seorang pun yang dapat 믿으시고 menyebut Yesus adalah 우리가 Tuhan. 믿게 하시는 거예요. Holy Spirit gives us a faith, Roh and Kudus then Holy memberikan Spirit kepada kita allows us iman to dan believe. menginginkan 복음을 kepada 들을 때 kita 깨닫게 untuk 하시고 mengizinkan 믿게 kepada 하시고 kita untuk percaya. 영접하게 하시고. When we hear the gospel, Holy Spirit Ketika kita allows us to mendengarkan realize the Injil, gospel, Roh Kudus and then menyadarkan also kita makes us akan to receive Injil the ini dan gospel. membuat kita 그래가지고, menerima Injil ini. 너희가 하나님의 성전이고 한 성전이 너희 안에 거하지 못하느냐. And then Jesus Tidak said, "Do tahukah you not know kamu that you are the bahwa temple of God, tubuhmu God's Spirit adalah lives bait in you?" Allah dan 자, Roh 이 Kudus diam 성령이 di dalammu? 우리와 함께 하는 영원히 함께 하겠다. And this Holy Spirit will be 1 inside of us, Korintus and it will 3 be with ayat us 16, forever. dan Roh Kudus itu ada dalam John kita dan bersama-sama dengan kita selamanya. Yohanes 14, 16-17. 그걸 믿게 하겠다. And this Holy Spirit will remind us Roh all Kudus the things ini that Jesus said akan and mengingatkan also kepada what Jesus kita segala taught us. sesuatu yang telah diajarkan 그러면서 우리 kepada 보고 kita oleh Yesus. 성령 충만 받으면 건너받고 지게 되고. And then Jesus says that once Dan you receive this Kisah filling Para of the Rasul Holy 1 Spirit, ayat you will 8. receive power and Yesus you will katakan be a ketika kamu witness. dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi So saksiku. this is what it calls the Inilah yang impartation. disebut sebagai 여러분이 제자들에게 물으면 안 impartasi. 되잖아요. That's why the disciples Itu should be sebabnya aware of murid-murid this. harus menyadari hal ini. 그래서 내가 가면 또도 보이지만 또 한편은 뭡니까? 부활하신 다음 내게 하늘과 땅의 모든 건 내게 있다고 봐요. So Jesus said, once I go, I will Yesus send another katakan, counselor. ketika And aku also pergi, he said, aku akan all memberikan the kepadamu authority in penolong heaven yang and on lain. Dan earth ia have been berkata, given segala to me. kuasa atas surga dan bumi telah 세상 diberikan 끝날 건 kepadaku. 너희와 항상 함께 하겠다. And I am with you always to Dan the aku very akan end of the bersama age. dengan kamu sampai 또 kesudahan 가시는데 zaman. 또 항상 함께 하시는 거예요. Yeah, he said he will go to heaven, but Yesus why he berkata says ia that akan I pergi am ke with you surga, always tapi to the kenapa very ia end of the age? katakan aku selalu bersama dengan kamu senantiasa sampai akhir zaman? 우리와 함께 영원히 계시다. So once he ascended into heaven, Ketika he ia said he naik ke will send surga, another ia counselor, mengutus and this penolong yang counselor will be lain, with us dan penolong itu forever. akan bersama dengan kita selamanya. So this is what the Trinity is. Ini adalah tentang ketritunggalan 여러분이 itu. 이제 전도를 한다 할 때요. 여러분 이거 모르고 하면 다 그저 뭐 전도 아닙니다 사실.
When you say you evangelize, Ketika but saudara if you don't katakan know bahwa about this saudara fact, then menginjili, tetapi saudara tidak mengerti akan you cannot fakta say ini, you are evangelizing. maka saudara tidak dapat 교회마다 disebut 전도 안 sebagai 가 orang yang 그런데 melakukan penginjilan. 사실 그 따지면 그 전도 아니에요. I mean, many churches they are saying Banyak that, oh, we are gereja doing menyebutkan bahwa mereka evangelism, but melakukan penginjilan, realistically, tapi that's not sebenarnya itu evangelism. bukan 목사님 penginjilan. 사람도 그 교회 많이 오는데 그 전도 아니라 합니까? Oh, pastor, why you Wah, say pendeta, like that? mengapa Because so pendeta many mengatakan people come seperti to itu? church Ada and, banyak orang yang datang ke gereja. 사람 안 갑니까? What about the Buddhist temple? Bagaimana dengan kuil Buddha? 보세요. 얼마나 많이 모이세요. Yeah, so many people come Banyak to orang ke Buddhist sana temple dan and juga also go to di Muslim masjid mosque. There are ada so banyak many people orang there. juga yang berkumpul di sana. 누가 강연에도 가는데 모이는 게 그거 어려운 게 아니잖아요. To gather people a lot, Untuk even, mengumpulkan some banyak orang conferences, melalui they can konferensi juga gather so many bisa people. untuk mengumpulkan banyak orang. 여러분이 전도자가 이 예수님의 전도계획이 뭔지 아셔야 돼요. If you are an evangelist, then you Jika must saudara adalah understand what is the penginjil, maka evangelical saudara harus plan of tahu Jesus. apa itu rencana penginjilan Yesus. 기본적으로 마가복음 3장 14절. Evangelism is in basic, it is Penginjilan itu Mark 3:14. berdasarkan Markus 3 ayat 14. 부르사 저희와 함께 있게 합니다. Jesus called those he wanted Yesus and memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk bersama-sama dengan mereka. after that he said, Setelah itu Yesus let them membiarkan do evangelism. mereka untuk melakukan So to penginjilan. be with and Ini evangelizing is the same. jadi bersama-sama dan menginjil Only when you are adalah united with sama. Christ, then you can evangelize. Hanya ketika saudara bersama dengan Kristus, maka saudara dapat melakukan penginjilan. You must understand this so that you Saudara can harus evangelize. mengerti hal ini dan dapat melakukan penginjilan. 전도자가 이 예수님의 전도 계획을 잘 숙지해야 되고요. 우리가 여기서 맞다 전도라는 건 딴 게 아닙니다. 하나님이 우리와 함께 하셔서 그렇잖아요. 그 하나님 우리를 통해서 이루어 하시는 게 전도예요. For the evangelist, they should be aware Penginjil of the harus evangelism menyadari plan of apa yang Jesus. menjadi And what is rencana evangelism? penginjilan Evangelism, Yesus. the fact that God Penginjilan is itu with us apa? and God Penginjilan is itu adalah doing fakta His bahwa work Allah yang through us. mengerjakan karyanya melalui kita. 오늘 이거 잘 아셔야 돼요. 자, 분열의 의미가 뭐냐? Today you have to understand this very well. What Saudara is the harus meaning of memahami impartation? dengan baik apa arti dari impartasi itu. 오늘 예수님께 제자들에게 숨을 내쉬면서 성령을 받으라 이렇게 말씀하셨죠. Here Jesus with that he Yohanes breathed on pasal them and 20 ayat said, 23 di "Receive sini the Holy disebutkan Spirit." Yesus mengembuskan nafas pada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 비결 비법들 가르치고 떠나갔다. So all the teachers of this world Guru taught dan and left behind pengajar their dunia books, mengajarkan dan secrets, mewariskan their kepada success. muridnya untuk mengadakan kemampuan, buku, rahasia, kesuksesan mereka. 살아서 성령으로 성도와 함께 하겠다 약속하셨다. However, Jesus did not simply Tetapi die, Yesus tidak leaving behind mengajarkan the yang key to seperti his itu. success. He Yesus rose bangkit, again, promised to dwell with the dia believers. mati dan dia bangkit dan berjanji untuk menyertai setiap orang percaya. 숨을 성령을 받으라고 말씀하셨다. He raised to life again, and Yesus then he bangkit appeared dan himself to menyatakan the dirinya disciples, kepada and then he murid-muridnya breathed on them, dan received mengembuskan the Holy Spirit. nafas pada mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 성자는 아버지로부터 태어난 유일한 아들이라. God the Son is the unique Son, Allah anak begotten adalah Son, unik, who was ia born of lahir God dari the Father. Bapa dan Then what is the Holy Spirit? bagaimana dengan Roh Kudus? 아들에서 나왔다 이거. The Holy Spirit scripture says Holy Alkitab Spirit mengatakan bahwa originated from Roh God the Kudus Father and God berasal the dari Son. Bapa dan Anak. 오늘 예수께서 숨을 성령 받으라 이렇게 말해요. That's why Jesus today in the scripture, Itu sebabnya dalam God, pembacaan he breathed kita hari over ini the disciples, disebutkan "Receive Yesus the Holy mengembuskan Spirit." nafasnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. 하나님의 영이지만 그 예수의 영도. So Holy Spirit can be the Spirit of Itu God, sebabnya Roh also Kudus can be dapat the disebut Spirit of sebagai Roh Jesus Christ. Allah, juga dapat disebut sebagai Roh Yesus That's why Kristus. the Holy Spirit Itu sebabnya Roh Kudus tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. 성령께서 다 기억날 것이고 깨닫게 해주고 가르쳐 줄 것이다. Jesus said, all the words I said Yesus to you, the mengatakan Holy segala Spirit will sesuatu yang aku katakan remind you. kepadamu akan diingatkan kembali oleh Roh Kudus kepadamu. 부활하셔서 보좌에 계시지만 그분이 성령으로 우리와 함께 하십니다. So Jesus Christ who ascended into Yesus heaven, Kristus he yang is naik ke on the surga throne, dan but duduk he di is also with tahta, us through the Holy tetapi Spirit. ia juga ada bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus. 삶이 일체라 이 말이에요. So if you look carefully at this, Jika that saudara the memperhatikan hal triune ini God, dengan baik, maka Allah Tritunggal itu jelas. 그래서 요한복음 14장 16절이죠. So John 14:6.
Yohanes 14 ayat 6. 볼까요? So let's look at this Bible verse, John. 너희 안에 너희와 함께 영원히 Yohanes 계시다. 14 ayat 16. 요한복음 14장 14 ayat 16절 16. 내가 아버지께 구하겠으니 그죠? 그러니까 또 다른 벗 너희 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리라. And I will ask the Father, and He will Aku give akan minta you kepada another Bapa dan Ia akan Counselor to memberikan be with you kepadamu seorang forever. penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 성령을 보내리 약속하셨고 또 14장 26절 27절 Jesus promised to send this Holy Spirit to us, and also Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus itu kepada kita. 너에게 모든 걸 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각하리라. and 평안을 내게 주니 곧 나의 평안을 내게 주라. 내가 너에게 주는 세상을 같지 아니하니라. 너희는 마음에 거짓말하지 말고 두려워 말라. also in verse 26 and 27. But Dan the juga di Counselor, the dalam Holy ayat Spirit, 26 the sampai Father will 27, send in my name, will teach you tapi all penghibur things, yaitu and Roh will Kudus yang akan remind you diutus of oleh Bapa everything dalam I have namaku, said to Dia you. akan mengajarkan Peace segala I sesuatu leave kepadamu with dan you, my akan peace I mengingatkan give you. kamu I do akan not semua yang give telah to you kukatakan as the kepadamu. world Damai gives. sejahtera Do not kutinggalkan let your bagimu, hearts damai be sejahtera troubled, and do kuberikan not be kepadamu, dan afraid. apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia 계속 kepadamu. 주님이 얘기하시는 게 Janganlah 뭐냐면 gelisah dan gentar hatimu. 내가 떠나가는 것이 가면 그냥 가고 없는 게 아니라 다시 성령이 오셔가지고 너희와 계속 함께 하게 말은 내가 한번 가지고 생각하는 이게 계속 얘기하시는 거예요. What Jesus continuously Apa speak yang of is selalu that Yesus once he sampaikan leaves secara the berulang-ulang disciple, it adalah does bahwa not mean ketika that he Ia meninggalkan disappear from them, murid-muridnya, but bukan once he berarti Ia leaves them, menghilang dari he mereka, can tapi send the ketika Ia Holy pergi dari Spirit, and Holy mereka, Spirit can be with Ia them. akan mengirimkan 자, Roh Kudus, dan 요한 Roh Kudus 1서 itu dapat 가봅시다. So bersama-sama now dengan let's look mereka. at First John. Mari kita lihat dalam 요한일서 1 2장 Yohanes 20절. First John chapter 2 from 1 verse Yohanes 20 to pasal 27. 2 ayat 20 sampai 27. 자, 여기도 보면은 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라. But you have an anointing from the Tapi Holy kamu One, and telah all beroleh you know pengurapan the dari truth. Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. 이제 우리 오신 임하는 거 말이죠. 그러면 모든 거 알겠다. So here you have an Di anointing sini from the Holy One, dikatakan means that you receive the kamu Holy Spirit. belum diurapi, berarti belum menerima Roh Kudus. 계속 그 말이죠. 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 진리를 알지 못하기 때문에 아니라 알기 때문에 또 모든 것을 거짓은 진리에 나지 않기 때문에. 거짓말하자 누구냐? 예수가 그리스도의 부인한 자가 아니냐? 아버지와 아들 부인한 자 첫글 소리라. 아들을 부인한 자는 또한 아버지가 없으되 아들을 신한 자 아버지니라. 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들과 아버지 안에 거하리라. 그가 우리에게 약속하신 것 이것이니 곧 영원한 생명이라. 너희를 미워한 자들에게 관하여 내가 이것에서 이겼었노라. 너희는 주께 받은 바 기름 부음 받으니 너희 안에 거하나니 아무도 너희 가르칠 필요 없고 오직 그 기름 부음이 너희 모든 것을 너희에게 가르치시며 또 참되고 거짓 없이 너희는 가르칠 그대로 주 안에 거하라. 자, 이렇게 성령께서 실제로 우리와 함께하게 얘기하십니다. So just like this, realistically, Holy Jadi Spirit seperti inilah bagaimana secara real Roh Kudus itu diam di dalam kita dan bersama dengan kita. Tadi yang dibaca itu dari ayat 20 sampai 27, dan juga dalam Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20. Jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di sana juga. Jadi seperti itulah Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dalam Matius 28 ayat 20, Yesus berkata, senantiasa berserta dengan kita. Dan dalam Markus 16 ayat 20, Allah berkarya atas murid-murid. Allah yang duduk di tahta berkarya atas murid-murid. Bagaimana hal itu terjadi? Melalui Roh Kudus. Dan juga Wahyu pasal 3 ayat 20, Tuhan yang duduk di tahta mengetuk pintu hati kita, dan ketika kita membuka pintu hati kita, maka Ia akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Itu artinya Allah, kita, Dia bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus. Bagi orang-orang yang dengan pasti memiliki keselamatan, Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan mereka.
That's why we say like this. Itu sebabnya kita katakan seperti ini, bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam kita dan membimbing kita. If you don't know about this, Jika saudara tidak memahami hal ini, bagaimana saudara dapat menjadi orang percaya? so you should be aware of this. Saudara harus menyadari hal ini, bagaimana Roh Kudus itu diam di dalam kita. Itu adalah keselamatan kita. What about the guidance of the Holy Spirit? Bagaimana dengan pembimbingan Roh Kudus? It is a work of Dengan faith. kata lain, ini adalah langkah iman kita. So work of faith is you are Hidup being led by beriman the Holy adalah Spirit. kita hidup dengan dibimbing oleh Roh Kudus. If you think that you yourself Jika believe saudara in Jesus berpikir Christ bahwa through your diri work of faith, saudara that is not percaya a work of kepada faith. Yesus Kristus, itu bukanlah hidup beriman. Jika saudara berpikir bahwa dari diri saudara sendiri saudara percaya, itu bukanlah iman, bukanlah hidup beriman. Sejak Allah bersama dengan kita, maka Allah yang membimbing hidup kita, itulah hidup beriman. Ketika saudara hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang akan terjadi? Then you can live a life of Maka saudara power. akan hidup dengan penuh kuasa, The filling of the Holy Spirit penuh means dengan it Roh is the Kudus. power. Itu artinya memiliki kuasa. You should be aware of this. Maka saudara harus menyadari hal ini. 본연이라는 말은 성령으로 하나님 구하는 우리 주님께서 그리스도께서 제자들과 많이 하신 말씀 이렇게 성령 함께 하겠다는 얘기예요. Impartation, that's why it means Impartasi itu that, seperti like yang what Yesus Jesus said, that katakan. he will Ia be akan with us. bersama-sama dengan kita. 성천이 중요한 겁니다. That's why his ascension is Itu very sebabnya important. kenaikan Yesus ke surga itu adalah hal yang penting. Only when Jesus he leaves, Hanya then he can ketika send Yesus another pergi, counselor ia to dapat us. mengirim penolong yang lain bagi kita. John 6:7. Yohanes 16 ayat 7. So let's find this Bible verse together. Yohanes John 16 ayat chapter 7, 6, temukan 16, dan verse baca 7. ayat ini. Yohanes 16 ayat 7. 16장 17절에 보면 제자 중에 서로 말하되 우리에게 7절이에요. 16장 7절. John 16 verse 7. 7절 보면 내가 너에게 실상을 말한다. 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너에게 보내리라. In verse 7 it says, but I tell you the Dalam truth, ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan dalam ayat 13, 모든 진리 가운데 인도하시니 그가 스스로 말하지 않았고 오직 들은 것을 말하며 장래를 내게 알게 하시라. but when he, the Spirit of truth, tetapi comes, apabila he will ia guide datang, you yaitu into roh all kebenaran, truth. He ia will akan not speak memimpin on his kamu own. ke dalam He will seluruh speak kebenaran, only sebab what ia he tidak akan hears, berkata-kata and he dari will tell dirinya you what sendiri, is tetapi yet to segala come. sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan ia akan memuliakan aku. Ayat 14. 그래서 이 성천이 중요한 거죠. So ascension is very Itu important. sebabnya kenaikan ke surga itu Only penting. when Jesus go away, then Hanya the ketika Holy Yesus Spirit can pergi, come. maka Roh Kudus itu akan datang. 마지막 성천하기 약속입니다. So before his ascension, what Sebelum did he Yesus promise? naik ke surga, janji terakhirnya Jesus said, adalah wait. tunggu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. In a few days, you will Dalam beberapa hari lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. 성령이 너에게 마시면 너희가 늘 받고. Itu sebabnya dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hanya ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu akan datang pada kita. Ketika Roh Kudus itu datang secara nyata, maka apa yang akan terjadi? Akan ada bukti. Roh Kudus akan menyadarkan kita. Tidak semua orang dapat memahami Injil ini dengan pengetahuan mereka sendiri. 오직 너에게 이 말한 것은 너희로 그때를 당하면 내가 너에게 말한 이것을 기억나게 하려며 처음부터 이 말하지 않은 것은 내가 너희와 함께 있었다.
John chapter 16 verse 4, I have Yohanes told you 16 this ayat so that 4, tapi when the semuanya time ini comes, kukatakan you will kepadamu supaya remember apabila that I datang warned you. I saatnya did not kamu tell ingat you bahwa aku telah mengatakannya this kepadamu. at Hal ini first tidak because I was kukatakan with you. kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan It kamu. means that when the Holy Spirit comes, then Itu He will make artinya us ketika Roh Kudus itu datang, ia akan menyadarkan kita. 아까 말했죠. 13절에도 보면 그렇죠. 이제 성령이 진리를 인도할 것이 있고 또 장래도 하겠고. And also in verse 13, the Spirit, Dan dalam ayat 13, the Roh Holy Kudus Spirit akan will guide you membimbing into all truth. kepada 자, seluruh 그다음에 kebenaran. 보면 우리에게 평안을 주죠. Not only this, but this Holy Spirit will Tidak give us the hanya ini peace. saja, tapi Roh Kudus juga memberikan kepada kita damai sejahtera dalam John hati. 14, Yohanes 14 ayat 27. 평안을 내게 주노니 나의 평안을 내게 주노라. 내가 준 세상이 아니하니라. 너희는 마음에 거짓말 두려워 말라. peace I live with you, my peace I give you. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 성령이 내주함으로 우리가 승리의 열쇠가 됩니다. By this indwelling of the Holy Spirit, Dengan berdiamnya Roh we have the Kudus, key maka to kita success. memiliki kunci 자, untuk sukses. 16장 33절입니다. It's John Dalam Yohanes ayat Yohanes pasal 16 ayat 33. Oh. John chapter 6 Dikatakan di verse sini 33, Yohanes it says, 16:33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 자, 그다음에 마태복음 16장 19절. And then Matthew chapter 16 verse 19. Dan Matius 16 ayat 19. So when they confess Christ, Ketika mereka mengaku Kristus, the Hades will not overcome you. alam maut tidak akan menguasainya. 여러분이 진짜 그리스도 알면 하나님의 성령이 함께하기 때문에 승리할 수 있습니다. If you truly Jika understand saudara that, sungguh Holy mengerti Spirit, tentang Roh then God Kudus, is with you and you can have maka victory. Allah beserta saudara dan saudara memperoleh kemenangan. And then God will make us holy. Dan Allah akan 17장 membuat kita kudus, menguduskan kita. In John chapter 17, Matius verse 17 ayat 18 sampai 19. 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니라. as you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. 이런 일이 성령이 오셔가지고 하신다고 말이에요. So when the Holy Spirit comes, then He will do this kind of work. Yohanes 17 ayat 18 sampai 19 ayatnya ya. And then you will receive power. Oke. 사도행전 8장. Dan That's saudara in akan Acts menerima 1 verse 8. kuasa. Ketika Roh Kudus datang, maka pekerjaan seperti Yohanes 17, 18 sampai 19 itu akan terjadi. Kemudian Kisah Rasul 1 ayat 8. So these are the results of the impartation. Ini adalah dampak atau hasil dari impartasi. 성령이 함께하지 않다면 이런 일이 전혀 상관없는 거예요. Unless the Holy Spirit is not with us, then Kalau this Roh result of Kudus impartation tidak has ada nothing atas to do kita, with us. maka hasil impartasi ini tidak ada. 세상은 알 수 없다고 그랬어요. Jesus has said the world cannot Yesus know. berkata, dunia tidak akan tahu. 않았기 때문에 왜 압니까? They didn't receive the Holy Spirit. How can Mereka they tidak know? menerima Roh Kudus, bagaimana mereka tahu? So these are the things, the Jadi works karya that only seperti to ini those who hanya receive the terjadi Holy atas Spirit can orang-orang yang menerima Roh Kudus. 그냥 이렇게 이걸 실제로 믿어야 되고 우리 누려야 돼요. If that is so, then realistically you Maka must saudara believe in harus this. percaya pada hal ini dan menikmatinya. 정말 누리면 여러분이 이 하나님의 그 능력 If you truly enjoy this fact, Jika then saudara you sungguh can menikmati fakta experience ini, power maka of saudara God. dapat mengalami kuasa Allah. And also the wisdom of God will Dan be hikmat yours. Allah akan menjadi milik saudara. 성령 충만과 오력을 기도하는 거. This is the reason we pray for the Ini filling of the adalah Holy Spirit alasan and kita power. berdoa agar dipenuhi Roh Kudus dan 5 영역, kekuatan. 기력, 체력, 경기를 인력. So spiritual, intellectual, Kekuatan physical, rohani, and kekuatan manpower, intelektual, and also kekuatan financial fisik, power. kekuatan menjalin hubungan, dan kekuatan finansial. 우리에게 충만 역사하시면 그래 되는 거예요.
The Holy Spirit who is with us, if Jika we kita are dipenuhi filled with oleh the Roh Holy Spirit, Kudus, His maka hal work can seperti arise. ini yang akan terjadi. That's why we don't need to worry all Itu the time. sebabnya kita tidak perlu menjadi khawatir. All the more, we don't need to use the humanism. Kita tidak memerlukan untuk memakai cara-cara manusia. Semakin saudara memakai cara-cara, maka saudara akan semakin kehilangan. The fact that you Ketika utilize the humanism, saudara then it memakai means cara-cara you don't manusia, believe sama in saja this saudara tidak impartation. percaya akan impartasi ini. 나름대로 실제로 이걸요 성령 충만 누리는 이런 시간을 가져야 돼요. That's why Itu sebabnya on your own, you dalam need to have pikiran time to saudara-saudara, enjoy the filling saudara of the harus Holy memiliki Spirit. waktu untuk menikmati kepenuhan Roh Kudus. You need to have the mystery of prayer. Saudara perlu memiliki rahasia doa. 기도하면 성령 충만 체험하면 이게 확실히 와요. Realistically, if you continue Secara to pray, real, kalau then saudara terus-menerus you will berdoa, saudara experience akan this mengalami and you hal will ini enjoy dan the saudara filling of akan the Holy menikmati Spirit. kepenuhan Roh Kudus. 성령 역사하시면 이런 일이 벌어지면서 결국은 시간표가 와요. Once you continue to pray, Ketika and saudara once you terus-menerus continue to do berdoa, this, then saudara terus realistically, menikmati Holy hal Spirit ini works, secara and real, you Roh can Kudus experience berkarya, all this maka in saudara the dapat rest of secara nyata the mengalami impartation. hasil dari impartasi ini. So we need to confirm that. Kita perlu mengkonfirmasinya. So when you believe, you Kalau saudara realize menyadari this fakta fact and ini, pray, what maka apa happens? yang akan terjadi? 그게 이제 사도행전이에요. That's what the book of Acts. Ini adalah apa yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. We call sometimes this book of Kita Acts menyebut as the kitab book of Kisah the Para Holy Rasul Spirit. sebagai kitab karya Roh Kudus. Kadang-kadang kita menyebutnya seperti itu. 실제 성령이 함께하는 체험한 다음부터 일어난 일. Because all the work Karena took place in semua the book of karya Acts di are dalam when Jesus ascended kitab into Kisah Para heaven, Rasul when terjadi he setelah sent Yesus the Kristus another naik ke Comforter, Holy sorga, Spirit, to ketika the ia mengirim disciples, penolong yang lain then kepada murid-murid, all maka the works took place semua after karya itu that were terjadi dan recorded in the book semuanya of itu Acts. ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul. 당장 제일 처음에 성령의 능력을 체험한. Then the disciples Dan at first murid-murid they pertama, received mereka the menerima kepenuhan Roh filling of the Holy Kudus Spirit and the power of God. dan mengalami kuasa Allah. 14절 보니까 진짜 120명에서 오로지 기도 입술이라. If you look at Acts chapter 1 verse Kalau 20, saudara melihat dalam 120 Kisah Rasul 1 people, ayat they 14, gathered ada and they devoted 120 orang themselves to berkumpul pray. dan mereka bersehati 약속이 berdoa. 뭐죠? What was promised to them? Apa The yang telah filling of the Holy dijanjikan Spirit. kepada mereka, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Then you Kisah will 1 receive ayat power and 8, then you kamu will akan be my menerima witnesses kuasa to dan pray menjadi and saksiku everything sampai else. ke ujung bumi. So holding on to that promise, Dengan they memegang janji devoted itu, mereka constantly, bersehati they dan devoted berdoa. That was the marks Itulah of peristiwa di loteng rumah Markus. So they gather at the Mereka Marks of Rome and they berkumpul di loteng constantly rumah prayed, Markus but dan in berdoa 10 terus-menerus, days, God's word arose. dan 10 hari kemudian karya Allah terjadi. 이 충만이 임하니까 능력이 나타나. Once the Holy Spirit, Ketika the Roh Spirit of God Allah worked, then berkarya, the maka power kuasa itu was dimanifestasikan. 불 같은 바람이 막 능력이. and also worked like Dan a terjadi power like a manifestasi fire and kuasa wind Allah seperti also lidah api dan angin. 이때 말하면 이 하나님의 성령이 함께해서 그들의 역사한 장면. So in the Marks of Rome, Maka saudara dapat melihat di loteng rumah Markus, di kitab Kisah Para Rasul, bagaimana karya Allah terjadi atas orang-orang yang berdoa. 성령께서 이제 역사해가는 이 기록이 사도행전이란. Dan seterusnya, saudara dapat melihat dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana Roh Kudus berkarya atas murid-murid. Banyak tanda mujizat terjadi. 이게 이제 사도행전 3장. Dan bukti-bukti itu terjadi. Secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 12 kita dapat melihat 이 베드로와 요한 Petrus dan Yohanes yang ada di loteng rumah Markus. Saat mereka pergi untuk berdoa, mereka bertemu dengan orang lumpuh ini. 보다가 안진명이 계속 이렇게 뭐 돈만 모아오고 있을 때 이때 베드로가 Tetapi orang lumpuh ini hanya meminta uang dari Petrus dan Yohanes, dan ini yang menjadi jawaban Petrus. Lihatlah pada kami, 내게 은과 perhatikan kami. Aku tidak memiliki emas dan perak, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. 예수 그리스도의 이름으로 일어나거라. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret bangkit dan berjalanlah. 근데요 손을 잡고 아니 일어나. Ketika Petrus memegang tangan orang itu, maka orang itu berjalan. 사람들이 얼마나 놀랐어. Dan banyak orang yang menyaksikannya sangat terkejut. 알아요. Tetapi Petrus mengetahuinya. 베드로인데 막 몰려갑니다.
But people thought that, oh, it is the Orang-orang Peter berpikir who, bahwa Petruslah yang made this mengerjakannya. Superman arise, but Peter knew. Tapi Petrus tahu alasannya. People, I mean, the crowd Orang-orang came to Peter. banyak datang kepada Petrus, tapi 왜 우리가 한 줄 알고 우리 받아보냐? Why do you, tapi Petrus look berkata intently kepada to mereka, us? "Kenapa kamu melihat Do kami you think that seperti we ini? did this? Kamu pikir kami yang melakukannya? 사람이 한 게 아니기 때문에 놀랄 일이 아니에요. It is not work Ini that you bukan are sesuatu surprised yang by. perlu It is not work dikagetkan. done Ini adalah by pekerjaan yang 개인의 dilakukan 본능과 oleh 경고의 Tuhan. 의상 그렇게 한 것이 아니다. So because of our Karena holiness or bukan our faith kekudusan dan 그걸 iman 뭐 한 kami, 거예요? did not make orang ini Ya. this bangkit. man arise. 이 사람이 예수 그리스도의 이름으로 믿고 그 이름이 너 보고 이 사람을 일으켰었다. Because this Tapi group of men iman believed orang in ini, the name of iman Jesus kepada Christ, Yesus and the name of Kristus Jesus yang Christ made dimilikinya. him arise. Orang 예수로 lumpuh ini 말미암아 난 bangkit. 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하여. So faith that comes from Jesus Christ Iman really yang gave the healing to this kepada group of men. Yesus Kristus 이 membuat 사람이 orang lumpuh 예수를 ini 믿는데 bangkit. 누가 있었거든? 하나님 성령이 역사하셨어. These group of men believed in Jesus Orang Christ, lumpuh but ini who worked? percaya The kepada Holy Yesus Spirit Kristus worked dan Roh upon Kudus him. berkarya atasnya. 성령께서 실제로 이제 이 땅에서 이 복음가인 자도 함께하면서 역사하셨어. So realistically, this Secara Holy real, Spirit Roh Kudus was with bersama-sama the dengan para disciples and murid worked upon dan them. berkarya atas 이제 막 mereka. 이걸 체험한 이 제자들이 베드로와 요한이 막 담대해진 겁니다. So then Peter and John, who Petrus dan experienced this Holy Yohanes Spirit's mengalami work, they karya became Roh so Kudus bold and sehingga mereka menjadi berani dan percaya diri. So that's in, we can Kita see dapat that in melihatnya di Acts dalam chapter kitab 4. Kisah Para Rasul pasal 4. 겁나가지고 막 자기가 막 잡힐까 싶어 막 거짓말 이런 베드로가 이게 담대해진 거예요. Look at Peter. Before he was so Sebelumnya Petrus itu orang yang penakut, but now he became so tapi sekarang dia bold and menjadi seorang yang berani dan percaya diri. 다시 감방이 잡혀. because of raising the Oleh group karena of men, so then he was put membangkitkan into the orang yang lumpuh prison. itu, maka mereka dipenjarakan. 담대하기만. But with the confidence, Tapi dengan Peter berani Petrus proclaimed. memproklamirkan. 때려가지고만 더 이상 예수님 말하지 마라 하는데 담대하기만. Even Peter was like a Bahkan dia fraud memiliki by keberanian the sekalipun Pharisees, ditahan but oleh still orang-orang with the confidence, Farisi. Peter, he 하나님 confessed. 앞에서 너희 말 듣는 거 옳은지 내가 하나님 말 듣는지 너 스스로 판단해봐라. Yeah, judge yourself. Which Coba one is lihat right? diri Listen kamu. to Kamu lebih God's taat word or mendengar listen to kata-kata your word? manusia atau kata-kata atau 우리는 firman 보고 들은 Tuhan. 거 말하니 할 수 없어. We have no choice Tidak ada but to pilihan lain bagi confess what kami we have selain seen kami and menyaksikan heard. apa yang telah kami lihat dan dengar. Yeah, Peter confessing that we have Petrus heard, mengakui we have hal-hal seen. yang mereka dengar, hal-hal yang mereka lihat. Once you also see Ketika and saudara witness juga God's word, menyaksikan then karya you Allah, will maka become saudara pun confident. akan menjadi 모든 berani 불신앙 버리죠. dan percaya diri. You will discard Saudara all akan unbelief. menyingkirkan ketidakpercayaan saudara. 하나님 역사를 못 봤기 때문에 불신앙하고 의심하고. We haven't seen Karena God's kita word tidak really pernah take menyaksikan place, karya that's why usually Allah, we have a sehingga kita doubt, menjadi unbelief. ragu 그렇잖아요. dan tidak percaya. 거짓말하다 야 성령 치면 베드로 앞에서 완전히 죽음까지. Ananias dan Safira mereka membohongi Roh Kudus sehingga mereka mati. 그러니까 여러분이 똑같습니다. 우리가 진짜 이 성령 능력 임하고 체험 그럴 것 같아요. Hal ini juga sama dengan kita. Jika kita mengalami karya Allah Roh Kudus, maka kita menjadi berani dan percaya diri. 일꾼을 세울 때도 그 기준이 뭡니까? 성령 충만한 사람. Demikian juga ketika Yesus membangunkan para pekerja, standar untuk membangun pekerja maupun para murid adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kuduslah yang dipilih menjadi pekerja, menjadi murid. 그래서 주님은 이거는 이제 뭐꼭 사도는 평신도도 이걸 알아서 전도자라. Tidak hanya itu saja, tapi Allah juga memakai orang-orang biasa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapakah mereka? Salah satunya Filipus. Di tanah Samaria, Filipus memproklamirkan nama Yesus Kristus. Bahkan orang-orang kusta disembuhkan, roh-roh jahat pun diusir. Roh Kudus adalah roh Allah, maka ketika saudara menyampaikan Injil, Roh Kudus berkarya. Saudara harus menjadi saksi dari karya Roh Kudus ini. Ya, jadi perhatikanlah hal ini.
So for prayer there are two types. Untuk We can doa ada ask dua in tipe. Jesus' name. We can pray like this. Kita Oh, meminta give this dalam to nama us. Yesus, kita dapat berdoa seperti ini. Berikanlah ini But kepada realistically kami. also in the name of Jesus Christ Tapi we can di dalam nama command. Yesus Kristus kita juga dapat memberikan perintah. 뭐가 누가 역사냐? 우리 하나님의 성령의 역사. So when you pray Maka or when ketika you saudara command in Jesus Christ, meminta, so who berdoa, works? The dan Holy saudara memberi Spirit will perintah di work. dalam nama Yesus Kristus, maka Roh Kudus berkarya. In the name of Jesus Christ, you can Bahkan also dalam nama drive Yesus out the Kristus, demon saudara or juga evil dapat spirit. mengusir setan, mengusir roh jahat. You can also Saudara pray dapat in Jesus berdoa Christ's di dalam name. nama Yesus 내 Kristus. 이름은 내가 반드시 시행하리라. Jesus is that Yesus if you pray berkata, in my jika name, kamu I will berdoa, do it. meminta dalam nama aku akan John 14:14. melakukannya. Yohanes 14 ayat 14, Yohanes 16 ayat 24. 보좌에 계신데 그 이름을 기도할 때 하나님의 성령께서 역사하십니다. Yesus Kristus yang ada di tahta, tapi ketika kita berdoa dalam namanya, ia berkarya. 예수의 이름으로 분명히 귀신들 쫓아냈어요. Dan juga dalam nama Yesus Kristus, orang mengusir setan. 내 이름에 내 반드시 예수의 이름으로 귀신들 쫓아냈어요. Dalam nama Yesus Kristus, saudara juga dapat mengusir setan. 안진매이고 예수도 말했는데 Kepada orang lumpuh itu Petrus mengungkapkan, Petrus menyatakan nama Yesus Kristus. Dan orang lumpuh itu bangkit. Paulus juga pergi ke ladang penginjilan dan dia menyebutkan nama Yesus Kristus kepada orang yang dikuasai oleh setan dan orang itu sembuh. Bahkan Paulus, seorang yang dulu sebagai penganiaya, tetapi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengalami transformasi. Itu adalah karya Roh Kudus dalam kitab Kisah Rasul pasal 9. 그리고 전도뿐만 아니라 성경문도 이 하나님의 성령의 역사로. Tidak hanya pintu-pintu penginjilan yang terbuka, tapi pintu-pintu misi pun terbuka oleh karena karya Roh Kudus. 완전 이방인 그러니까 이 고넬로가 회개하도록. Orang bukan Yahudi, Cornelius, dia pun bertobat. 그래서 아예 바울 팀은 성령 인도 받아가지고 저 선교지로 나가는 거예요. Paulus dengan dibimbing oleh Roh Kudus, dia pergi masuk ke ladang misi. 그래 여러분이 진짜 이걸 아셔야 돼요. Saudara pun harus menyadari hal ini. 전혀 이거하고 맞다면 그 전도 가짜. Jika penginjil tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan saat ini, maka orang itu bukanlah penginjil. 그러니까 보세요. 사도행 8장 26절 40. Lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 dan 40. 내시를 보험할 때 어떻게 합니까? Ketika Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia, apa yang dilakukannya? 8장 26절에 Konfirmasi dalam ayat ini 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 dikatakan malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, 남쪽으로 향해서 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라고. bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. 어떻게 알아? 그거 성령께서 가라니까 아니지. 주의 천사가 가라니까. Bagaimana Filipus dapat pergi ke sana? Karena dia telah dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus memerintahkannya untuk pergi. 29절에 보면 또 말해요. Dan dalam ayat 29, 주의 성령이 빌립들을 이르되 disebutkan bahwa Roh berkata kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. 만난 사람이 에디페 니시래요. Dengan melakukan hal itu, Filipus bertemu dengan sida-sida Ethiopia. 성령도 받고 갔더니 하나님이 사람이 임해놓은 거예요. Ketika Filipus dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan mempersiapkan orang untuk menerima Injil. 나를 진짜 예수님 알면 당신들을 세례받았어. Filipus hanya menyampaikan Injil kepada orang sida-sida itu, tapi orang itu berkata, kalau engkau menganggap aku orang yang percaya, maka baptislah aku. Jadi orang ini adalah seorang yang haus akan Injil. Kalau ini semua bukan karena Roh Kudus, bagaimana Filipus dapat bertemu dengan sida-sida Ethiopia? Bahkan sampai saat ini Roh Kudus mengerjakan hal yang sama. Bahkan
And when ketika gospel was preached to Injil Paul disebarkan oleh Paulus. 사도기 9장 10절에 보면 뭐라 해요? in Acts chapter 9 verse Dalam 10, Kisah Rasul pasal 9 ayat 10. 사도기 Acts chapter 9 verse 10, Kisah 9 ayat 10. 다메섹 안에 제자가 있었다 했고 뭐랍니까? so what does it say here? Apa yang dikatakan di sini? 주께서 환상 중에 불러 이르래 이랬어요. Here it says Dan the di sini Lord dikatakan called to Tuhan him in a katakan vision. kepadanya dalam 아나니아야 penglihatan. 이렇게 봐서고요. Ananias. Ananias. 그러니까 주님 뭐랍니까? Yes, Lord, he answered. 일어나 Ya 직관을 Tuhan, 거리면서 jawab 유다 사람 Ananias, 집에 나서 ini 사람 aku Tuhan. 사는 사람 찾으라고. The Lord told him, go to the Tuhan house of katakan, Judas on pergilah Straight ke Street and ask for a man jalan from yang bernama Tarsus Jalan named Lurus. Saul, for he is Carilah di praying." rumah Yudas seorang dari 처음에는 막 Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. 잡은데 못 간다고 했잖아요. Then Ananias told Dan the Lord Ananias that, berkata he was kepada persecuting the Tuhan, dia believers, I orang cannot yang go to him." banyak menganiaya, aku tidak dapat pergi ke sana. But the Lord told him, "You Tapi must Tuhan go, katakan kamu harus pergi, because he is a praying karena man." orang ini sedang berdoa. 이미 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손 전하기 위해서 내 택한 그릇이다. So he said that he is the man I- who dia will carry adalah my name before the Gentiles, Alat before the pilihanku Jews untuk and the memberitakan kings." namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. 죽겠어. 보좌의 주님이 하시고. So who Siapa attached yang menghubungkan Paul Ananias dengan to, Paulus? Ananias to Paul, or Paul to Ananias? It was the work of the Lord. Itu adalah karya Allah. The Lord who was on the Allah yang throne. duduk di tahta. Then the Lord who Allah was yang on the duduk di throne, how did he tahta work? bagaimana He worked berkarya? through the Holy Dia Spirit. berkarya melalui Roh Kudus. So you must Saudara harus understand memahami about hal this. ini. 시공간을 초월하신 이 승리의 역사. This is the work of the Ini Holy adalah Spirit karya Roh transcends Kudus time yang and space. melampaui ruang dan waktu. God's angels works Malaikat Allah berkarya melampaui ruang dan waktu. 어떤 일 기도하고 있으면 어떤 일 So if you Kalau saudara continue to pray, terus-menerus you never know berdoa, what will maka saudara happen. akan tahu apa yang 이걸 terjadi. 잘 아는 바울이 어떻게 합니까? So Paul who knew Paulus about this very mengetahui well. hal ini dengan 자, sangat 사도행 baik. 13장 보세요. Let's look at Acts chapter Mari lihat 13. dalam Kisah Rasul 13 ayat 예, 2. 주를 섬겨 금식할 때 2절에 이렇게 되죠. In verse 2 it says, Dalam when ayat 2 they were dikatakan, pada worshiping suatu the hari Lord ketika and mereka fasting, beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, the Holy Spirit berkatalah said, Roh Kudus, 성경이 말하면 내가 불러시킨 후에 바나바 사울을 따로 세워라. "Set apart for me khususkanlah Barnabas dan and Saul." Saulus bagiku. 그게 뭡니까? 기도하니까 예, 그래서 두 사람이 보냈단 말이에요. 그러니까 두 사람이 사절에 보면 성령의 보내심을 받아 실루기아로 내려가다. For the work to which I have called them, Untuk tugas then yang they telah set them kutentukan off. bagi Then in mereka, verse 4 it kemudian says, mereka "Two of them sent on their way by the mengutus Holy kedua orang itu Spirit." pergi. Ayat 4, oleh karena Seleukia. disuruh oleh Roh Kudus, mereka pergi ke Seleukia. 전부 하나님의 성령이 인도 속에서 So all these work Jadi of semua evangelism pekerjaan were misi done by dan the penginjilan work of the diselesaikan Holy oleh Spirit. Roh 가야 Kudus. 될 장소 어디로 가야 방향 가야 만날 사람 모두 다 So all the Baik direction itu and the people to arahnya, meet and for bagaimana the bertemu dengan evangelism orang, bagi were misi all penginjilan, semua hal guided itu by the Holy dibimbing Spirit. oleh Roh 바울이 Kudus. 그걸 잘하는 사람이에요. So Paul was someone Paulus who orang yang did this menerapkannya work dengan very sangat well. baik. 사도기 16장입니다. And it is Acts chapter 16. Kisah Rasul pasal 16. The door was blocked. Pintu telah ditutup. Yeah, the Holy Spirit blocked for Roh Kudus Paul menutup preaching gospel in pintu 그것도 bagi 뭐라고 돼 Paulus 있어요? untuk ke Asia. In verse 16, Dalam ayat 6. 자, 16장 6절에 보면 Kisah Rasul 16 ayat 6. chapter 16 verse 6, 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 했다. it says Paul and his Dikatakan companions mereka traveled melintasi throughout tanah the Frigia dan tanah region of Galatia Paul. karena Roh Kudus 예수의 mencegah 영이 허락하지 mereka 않은지라. It untuk says, having memberitakan been Injil kept di by the Holy Asia. Spirit. 그럴까요? 성령께서 맡기도 하고 또 다른 쪽으로 가게 하고. And also Jesus Dan would not allow them juga to. The Roh Spirit of Yesus Jesus would Kristus not tidak allow them. mengizinkan mereka ke sana. So you just need to do Jadi one thing yang very perlu well. saudara lakukan satu saja. Yeah, when you need to be good at, Saudara you need hanya to be good at perlu being dengan guided by the baik Holy Spirit. dibimbing oleh Roh Kudus. 나는 금시다 그런 거예요. So in order to be led by the Untuk Holy dibimbing Spirit, oleh Roh sometimes they Kudus, pray and kadangkala fast. mereka berdoa dan berpuasa. 하나님이 완벽한 So then they can Dan mereka experience the mengalami perfect karya work of sempurna dari 제자들 Allah. 훈련시켜 가지고 이제 마지막 이제 임박할 때 가서는 파송할 가서는 한 얘기 뭐야? 이 분이 성령과 함께
For Jesus, after Setelah Yesus training his melatih para disciples, murid when it dan was waktu time for him baginya to untuk depart, pergi, then Yesus he explained about this Yesus menjelaskan impartation tentang or the work of impartasi the ini Holy kepada Spirit. mereka atau 결국 karya 우리도 Roh Kudus ini. 제자라면 우리도 전도자라면 이걸 알아야 돼. If we consider Kalau kita ourselves menganggap as diri kita evangelists, adalah then we should be penginjil, aware maka of kita this harus fact. menyadari hal 얘는 ini. 우리 제자에게 이걸 And also we Dan must kita juga teach perlu this to mengajarkan the hal ini disciples kepada who will orang-orang yang become adalah the disciples, murid. who will become the disciples. 그렇잖아요. 결국은 저 사람이 복음을 알고 성령 인도 받도록 도와줄 것이에요. So eventually, let the Setidaknya, person tolong mereka understand untuk about the mengerti gospel tentang and be penginjilan led dan by the bagaimana Holy dipimpin Spirit. oleh That Roh is Kudus, it. itu sudah cukup. 성경도 보면 되지. 맨날 내 인도 물고 내가 이래야 그거는 아니에요. If that person Kalau is orang itu guided dia by the dipimpin Holy oleh Roh Spirit, Kudus, then he maka can dia really dapat follow mengikuti the guidance of bimbingan the Roh Holy Spirit. Kudus He doesn't have to come dan to tidak me all perlu the untuk time. datang 내가 kepada 돈 saya 주고 setiap 또 이 사람 waktu. 성령 인도 받도록 도와줘야지. 그거 보시고 자꾸 나를 따라오면서 내 말 듣고 막 이렇게 하면 When I also Ketika when I saya help him, menolongnya, just I saya need to hanya help him to be membimbingnya guided agar by the Holy Spirit. dipimpin oleh Roh Kudus. 그래서 전도는 그렇죠. 조급할 필요 없고. That's why for the Itu evangelists, sebabnya we don't bagi need to seorang be hasty. penginjil, keraguan itu tidak 조급하고 perlu. 그건 성령보다 앞서가는 거지. If you become Kalau hasty, saudara then menjadi you ragu, berarti actually saudara go mendahului ahead Roh of the Holy Kudus. Spirit. 또안 가? 성령이 산. And Dan sometimes if you are kadangkala, not led by the ketika Holy saudara Spirit, tidak even the dipimpin Holy oleh Roh Spirit Kudus, asks you to go, Roh Kudus but you menyuruh don't saudara go. pergi, This is tapi the saudara system. tidak pergi, saudara hanya tinggal saja. 하지 말라. 성령 소멸케. That's why you Karena itu shouldn't jangan grieve the mendukakan Holy Roh Spirit, and then Kudus. you shouldn't quench this Holy Spirit. 자, 여러분이 전도 훈련 가입 어떤 무슨 기발한 무슨 방법을 아닙니다. Ketika orang-orang mengikuti pelatihan penginjilan, mereka mengharapkan akan memperoleh metode-metode yang baik untuk menginjil. 그리고 사도행전 성령이 하신 방법. Tapi bukan seperti itu. Berdasarkan kisah Rasul, ini bukan soal metode atau keahlian, ini metode yang Yesus gunakan. Ya, pelajarannya sampai sini, mari kita berdoa. 본인의 비밀을 깨닫게 하여 주옵소서. Allah Bapa, terima kasih, tolong kami untuk mengerti arti impartasi. 함께 인도하시는 성령의 이 내주를 인도 충만을 깨닫게 하옵소서. Bahkan sampai saat ini, tolong kami untuk mengerti, didiami oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, 성령의 역사로 dibimbing 되어진 oleh Roh 전도를 Kudus. 알게 하여 Tolonglah kami untuk mengerti karya penginjilan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 그래서 하나님의 완벽한 인도 속에서 되어지는 전도를 보게 하옵소서. Tolong kami untuk melihat karya penginjilan yang diselesaikan oleh rencana sempurna Allah. 이렇게 훈련돼서 전도자로 살아가기를 원합니다. Kami ingin dilatih dalam hal bagian ini dan ingin menjadi penginjil. 전도 그대로 이루어지게 하옵소서. Kiranya penginjilan yang terjadi dalam Alkitab digenapi dalam kami. 이름으로 기도드리옵나이다. In the name of Lord Dalam nama Jesus Yesus Christ, we Kristus pray. kami berdoa. Amin.